Chemistry is awesome. Okay, kita pergi pada 7.3C class. Okay, so in 7.3C, what we are going to look at adalah kali ini macam mana kita nak predict the possibility of precipitation of slightly soluble ionic compounds. Okay, kan awal-awal tadi saya dah tunjukkan pada you all kan. Okay, macam mana kita nak tahu terbentuk ataupun tidak precipitate itu. Okay, berdasarkan pada apa tadi? Table of solubility rules tadi kan? Solubility rules. But in this case kali ni pula, kita akan cuba tengok contohnya macam ni. Katalah you ada satu larutan garam dengan another satu larutan garam. Katakanlah kalau kita campurkan dua larutan itu, macam mana kita nak tahu terbentuk ataupun tidak precipitate? Okay, jadi to answer this time kita akan buat apa tahu? Kita akan compare KSP dengan nilai Q. Yes, saya tahu ada yang akan tertanya, macam familiar lah Q ni. Yes, betul. This is the same Q yang you belajar masa chapter 6. Remember reaction quotient Q? Kan, contoh kalau kita nak compare sama ada reaction tu dah capai equilibrium ataupun tidak, ingat lagi tak? Kita compare Q dengan K kan? Q dengan K. Contoh kalau Q equals to K, yes, the system has reached equilibrium. Kalau Q greater than K, belum equilibrium. Q less than K, belum equilibrium kan? And then apa sistem akan buat, sama ada dia increase product ataupun dia decrease product, bergantung pada the system tersebut lah. Sama juga dengan kat sini. Apa kita akan buat, kalau kita nak tahu sama ada terbentuk ataupun tidak meledakan, kita akan compare Q. But this time Q ni, dia bukan merujuk sama macam yang belajar sebelum ni. Dia lebih kepada, kita nak tengok sama ada pada sistem tu dah capai equilibrium ataupun tidak. Jadi kalau belum capai, apa dia akan buat? Sama ada dia akan produce more ions ataupun dia akan produce more solid. Okay, so QSP versus KSP. Right, so tengok yang pertama, class. Okay, saya dah cakap tadi kan. So this comparison ini kita gunakan untuk nak predict the formation of precipitate. Sama ada terbentuk atau tidak terbentuk mendakan. Okay. Dan kena ingat QSP ni dia walaupun dia sebenarnya adalah reaction quotient, tetapi kita tak, sebab dia bukan semacam QC ataupun QP belajar dalam chapter 6 yang lepas. Kali ini kita gunakan QSP. And QSP, apa di QSP? Ion product. Okay, ion product. Dan dia punya formula ataupun the way we write this QSP actually is the same as we write KSP. Sama je macam kita tulis KSP class. Okay. Right, so yang pertama dulu. What if kalau QSP equals to KSP? Katalah kita kira QSP kan. So sama dengan nilai KSP. Apa maksud? Larutan itu adalah saturated. Maksudnya no change occurs. Okay, tiada perubahan. Maksudnya tidak akan terbentuk mendakan. No precipitate form. Okay, ini kalau QSP equals to KSP. Okay, seterusnya. Kalau QSP greater than KSP class, ion product greater than solubility product. So in this case, apa berlaku? Precipitates form. Okay, precipitates form until the solution is saturated. Ataupun kita katakan sehingga QSP sama dengan KSP. Maksudnya akan membentuk mendakan. Okay, so ini kalau QSP greater than KSP. But if QSP is less than KSP class, kita katakan solution is unsaturated and no precipitate form. Okay, no precipitate form. Maksudnya apa? Maksudnya more solids can be dissolved. Okay, lebih banyak solid boleh larut dalam dia untuk sehinggalah QSP itu sama dengan KSP. Jadi sekarang ni kalau kita nak tahu kan sama ada terbentuk atau tidak precipitate, so nilai apa kita akan tengok? QSP mestilah greater than KSP class. Barulah formation of precipitate akan berlaku. Selagi QSP is not greater than KSP,
no precipitate will be formed. Okay, tak apa. Untuk nak explain benda ni, I think it's better kita cuba buat satu soalan. Kita akan buat satu soalan tutorial you all. Kita akan tengoklah supaya you all lebih senang nampak. Okay, so now everybody, sila tengok soalan question number 4. Okay, your tutorial 7.3. Okay, so will precipitate form. Biasanya kalau, macam ni tahu kelas, selalunya bila kita nak apply QSP dengan KSP ni kan, you akan jumpa pada soalan yang macam ni. Ingat, bila soalan tanya, will precipitate form terbentuk atau tidak mendakkan, normally this kind of question requires us to apply QSP dan KSP. Jadi apa kita kena buat? Right. So kita baca soalan dulu. So will precipitate form if 200 milliliters of 0.004 molar of barium chloride, okay, is added to 600 ml of 0.008 molar potassium sulfate, and given here the KSP of barium sulfate adalah 1.1 times 10 to the power negative 10. Okay, you faham tak soalan ni? Dia macam ni tau, sekarang ni kita ada dua larutan kelas. Kita ada larutan yang pertama, kita ada larutan barium chloride. Okay, barium chloride, aqueous. And then kita ada larutan, okay, potassium sulfate. Okay, jadi sekarang ni apa kita buat? Kita campurkan dua larutan ini kelas. Okay, campurkan dua larutan ini. Jadi soalannya sekarang, kalau kita mix these two solution kelas, kita akan dapat tak precipitate ni? Dapat tak precipitate ni? So kalau dapat precipitate, apakah precipitate itu? Boleh faham kan soalan ni kan? Jadi kalau itulah soalan ni sebenarnya. Jadi sekarang ni untuk kita nak tentukan benda ni, itu yang kita kena buat tu tadi. Kita kena compare QSP dengan KSP. Sekarang KSP of barium sulfate dah diberi 1.1 times 10 to the power of negative 10. Okay. So apa kita akan buat mula-mula sekali? Ingat lagi tak dalam kita punya lesson awal-awal tadi? Kan saya dah kata, normally kalau kita jumpa soalan yang minta kita predict, kan kita predict terbentuk atau tidak mendakkan, apa kita kena buat kelas? Asal tu ada tak yang alert dalam benda ni? Apa mula-mula sekali kita kena buat? Ingat lagi tak? Kita kena list out all of the ions present. Kita kena buat benda tu dulu tau. Kita senaraikan dulu. Apakah ions yang ada dalam kedua-dua larutan ini dan bila kita campur? Okay, jadi kita akan ada apa? Dalam barium chloride, kita akan ada ion barium dan ion chloride, di mana these two datang daripada mana? Ni datang daripada barium chloride. And then kita ada ion potassium dan ion sulfate, kan, yang datangnya daripada potassium sulfate solution. Okay, kan, ingat tak the first step kan, kita kena list out dulu apakah ions yang hadir. Okay, second, kita akan predict apakah possible precipitate form class. Jadi you rasa apakah possible precipitate? Sebenarnya jawapannya dah ada. Dekat mana? Ni dia dah bagi KSP of barium sulfate. Kan? Normally compound yang ada KSP ni itulah yang akan jadi precipitate biasanya. Kan? Sebab apa kita tahu sekarang ni apakah possible precipitate? Kita akan ada dua possible compound yang akan terbentuk daripada bila kita campur dua ni. Apa? First, kita akan ada barium sulfate. Kedua, kita akan ada potassium chloride. Okey, cuba kita refer balik pada table of solubility rule. Potassium chloride adalah compound garam yang ada apa kelas? Yang ada ion potassium. Apa ni potassium? Ion daripada group 1, alkali metal ions. Dimaksud dia apa? Potassium chloride adalah soluble salt. Bila soluble salt, maksudnya potassium chloride memang tak akanlah membentuk precipitate. So yang akan membentuk precipitate adalah barium sulfate. Jadi in this case class, the possible precipitate form adalah barium sulfate. Dan apa jadi pada potassium dengan chloride ni kelas? Kita panggil apa? What do we call these two ions? Ingat lagi tak? Spectator. Yes, good. So these two ions adalah spectator ions kelas. Potassium and chloride jadi spectator ion. Dia tengok je kan. Dia tak terlibat pun dalam pembentukan this precipitate of barium
sulfate. Okay, so ini the first thing you need to do. Right, so once kita dah selesai dengan benda ni, barulah kita akan pergi pada the next step. Okay, so the next step, apa kita akan buat pula? Kita kena kira kelas. Okay, kita kena kira sebenarnya barium ion yang membentuk barium sulfate ini, kita tahu dia datang daripada mana? Dia datang daripada barium chloride kan? Datang daripada barium chloride. So that's why apa kita kena buat? Kita kena tahu dulu actually berapa sebenarnya mole of barium ion yang datang daripada barium chloride ini. Sebab tu kita kena kira ini dulu. Jadi in this case, to calculate the mole of barium ion in 200 ml of 0.004 molar of barium chloride. So kita kena buat apa? Kita kena ni lah kan, molarity darab dengan volume kan. Jadi 0.004 molar times 0.2 liter. Sorry, ini bukan mililiter sorry, ini 0.2 liters. Okay, 0.2 liters. Okay, so kita akan dapat 8 times 10 to the power of negative 4 mole plus. Jadi inilah dia bilangan mole barium ion yang datang daripada barium chloride. So faham Yang datang daripada barium chloride. Yang kan kita campurkan dua larutan tu kan. Okay, so selepas sudah kira ni, okay, seterusnya kita akan tengok pula when the two solutions are mixed. Kan, bila dua larutan tadi, barium chloride dan potassium sulfate dicampur. Okay, kita dah campurkan dua larutan ni kan. So berlaku tindak balas. Di mana dia akan menghasilkan precipitate barium sulfate ataupun dia akan menghasilkan barium sulfate, possible precipitate tadi. Okay. Jadi sekarang ni apa kita nak buat pula? Kita kena kira pula berapakah initial concentration of barium ion di dalam solution itu selepas kita dah campur. Jadi sekarang kita dah tahu kan bilangan mole dia 8 kali 10 negatif 4. Jadi seterusnya kita akan kira berapa dia punya initial concentration. Sebab apa sekarang ni tahu? Sebab kita nak tahu sama ada dengan kuantiti barium ion banyak itu, dia akan terbentuk tak precipitate tu tadi. Sebab kita nak kira QSP tau. Sekarang ni kita nak kira QSP. Bila nak kira QSP, that's why kita kena tahu initial concentration of the ions. Kalau initial concentration of ions itu sama dengan KSP, yes, precipitate, precipitate tak terbentuk. Jadi sekarang untuk precipitate terbentuk, kepekatan ataupun nilai QSP itu mestilah greater kan? Sekarang itu yang kita nak tengok. Adakah QSP yang kita akan dapat greater ataupun tidak daripada KSP. Jadi kita kira dulu initial concentration of barium ion. Jadi 8 times 10 to the negative 4 moles. Okay, kali ni you kena divide dengan 0.8 liters. Okay, mungkin ada yang tanya kenapa sir 800 ml ni kan? Sebab kan kita dah campur kelas 600 ml, you dah campur dengan 200. Jadi the total volume of the solution dah jadi 800 ml. Sebab tu dekat sini kita kena divide dengan 0.8 liter kelas. Okay, you solve for this, you akan dapat kelas inilah dia. Okay, concentration ataupun initial concentration of barium ion di dalam solution. Okay, boleh faham Okay, ini baru untuk barium. Seterusnya kita kena buat yang sama tapi this time kita akan buat untuk sulfate pula. Kita tahu pula sulfate datang daripada potassium sulfate. Kan, dan potassium sulfate ini bilangan dia punya volume dia 600 ml 0.008 molar. Jadi to calculate dia punya mole plus 0.008 molar times dengan 0.6, ini pun sama lah bukan mililiter ni, liter 0.6 liter. Okay, you akan dapat 4.8 times 10 to the power negative 3 mole. Okay, ingat ini adalah daripada potassium sulfate. Mol dia. Dan bila kita campur dua larutan, bilangan mol tak berubah. Kan, yang berubah apa? Yang berubah volume of the solution. Sebab tu kita kena kira berapa kepekatan sulfate setelah kita mix the two solutions together. Kan? Jadi bila kita kira dia punya kepekatan selepas the two solutions are mixed class, jadi 4.8 times 10 to the power negative 3 mole divided by 0.8 liters which is the total volume of the solution. Okay, you akan dapat 6 times 10 to the power of negative 3 molar. Okay, so clear everyone? Right, and then once kita dah dapat kedua-dua of these initial concentrations,
barulah kelas kita akan kira QSP. Dan kita tahu barium sulfate adalah slightly soluble salt kan. So bila slightly soluble salt, that's why dia ada potensi untuk membentuk precipitate. Kan? Dan kita tahu walaupun dia adalah precipitate, akan ada sebahagian kecil of the barium sulfate yang akan dissolve untuk membentuk barium ion and sulfate ion. So that's why inilah dia punya KSP dia. Kan, KSP of barium sulfate. Cuma sekarang kita nak tahu terbentuk ataupun tidak this barium sulfate, kita kena compare nilai QSP of barium sulfate. Okay, ini nilai KSP. 1.1 times 10 to the power negative 10. Okay, so kalau kita kira tadi, ini pula adalah initial concentrations of barium ion yang datang daripada barium chloride. Ini pula adalah concentration of sulfate yang datang daripada potassium sulfate setelah kita campurkan the two solutions together. Jadi from these two class, kita akan buat apa? Kita akan kira QSP class. Jadi QSP sama je macam KSP. You tengok dia punya penulisan equation sama saja. Cuma yang membezakan QSP dengan KSP, KSP, these two concentration adalah pada equilibrium ataupun molar solubility ni pada equilibrium. Tetapi QSP, the two concentration adalah initial concentration. Jadi kalau kita masukkan dalam ini you masukkan dekat sini, and then here you masukkan dekat sini, so you calculate for QSP, kita akan dapat apa? You akan dapat 6 times 10 to the power negative 6. Okay, right now cuba kita compare. Ini 6 kali 10 negatif 6. KSP berapa? 1.1 kali 10 negatif 10. So what do we have here? We have satu nilai di mana QSP adalah greater than KSP class. Jadi kalau QSP greater than KSP, apa maksud? Apa maksud kelas kalau QSP greater than KSP? Yes, kita ada suatu super saturated solution. Okay, sekarang ni saya nak cuba kelas sekejap Saya nak cuba kita relatekan dengan, remember Le Chatelier's principle? Kan? Sekarang kita tahu, kalau QSP besar, apa maksud kelas kalau QSP besar? Maksudnya, kepekatan ion tinggi. Betul tak? That's why QSP tu tinggi. Jadi bila QSP, kepekatan ion tinggi, the system is not at equilibrium. Jadi apa sistem yang akan buat untuk capai equilibrium kelas? Dia akan shift ke mana? Dia akan shift ke mana? Yes, dia akan shift to the left. You nampak tak apa berlaku? Bila QSP besar, kepekatan ion tu tinggi. Jadi bila kepekatan ion tinggi, what will the system do? The system akan reduce this concentration of ions by shifting the equilibrium to the left. Jadi bila dia shift to the left, nampak tak? Bila shift to the left, dia produce apa? Dia produce solid barium sulfate. Jadi that's why, you tengok sebab itulah kalau nilai Q greater than K, kita akan dapat precipitate. Kenapa? Sebab when Q is greater than K, the system ataupun the reaction akan produce more solid barium sulfate. Nampak tak? Sebab tu dia akan membentuk precipitate. Okay, itu dia akan bentuk precipitate. Okay, kalau Q less than K, apa berlaku? Kepekatan ion kurang. Sebab tu sistem akan produce more ion. Sebab tu kita tak dapat precipitate. Faham tak? Itu beza dia. Kan? Apa beza Q greater dengan Q less than K. Jadi in this case, when Q is greater than K, jadi kita boleh katakan barium sulfate precipitate akan terbentuk. Sampai bila kelas? Sampailah QSP sama dengan KSP balik semula. Maksudnya ion tadi kan tinggi, dia kena kurangkan sehinggalah nilai QSP tadi sama dengan KSP. Tapi apa yang berlaku sekarang ni dalam dalam kita punya solution tadi, yes, kita akan ada precipitate of barium sulfate class. Okay, barium sulfate akan terbentuk. Nampak tak? So inilah caranya kelas. Sekiranya kalau jumpa this kind of question, okay, cara kita nak tahu whether terbentuk ataupun tidak this precipitate, kita kena tengok pada nilai Q dan nilai K. Kita kena compare these two values. Okay? Right. Okay. Jadi saya nak ingatkan balik sekali lagi kelasnya, ingat.
apa beza KSP dengan QSP tadi? Ingat, kalau KSP, the concentrations dalam KSP itu merujuk kepada equilibrium guys. Equilibrium concentration. Sama ada calcium ion ataupun sulfate lah. In this case kan barium sulfate tadi. Sekejap, kenapa dekat sini calcium? Sorry, it should be barium here. Okay, barium ion. Okay, so ini untuk KSP. And kalau QSP pula, class, so the concentration dia adalah, sorry saya terlupa nak tukar ni. Ini barium, so ini pun barium bukan calcium. Okay, jadi kalau untuk QSP, remember, the concentration yang digunakan dalam QSP itu adalah any initial concentrations. Any initial concentration. Maksudnya dia bukan pada equilibrium. Dan bila kita compare dengan KSP, baru kita tahu sama ada terbentuk ataupun tidak this precipitate class. Okay?